Romains, chapitre 12, verset 1 à verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, une adoration spirituelle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Kufikia pale tutasikia tena Mswahili. Amen. Kwa sababu hii ndugu, tunawasihi kwa rehema za Mungu mtoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo utumishi wenu ulio na maana, na usifananishwe kwa namna ya dunia hii, lakini ugeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kuwa sana mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères. Hakuna mtume alikuwa mwenye kulishusha saa mtume Paulo. Huyu apotre nisho msomaka hivi, mina ngarasema papa bali huku mtu alikuwa mwenye kulishusha Paul hapana. Abe wanaita ba frère ana ba kabila yake. Zamani ilikuwa frère ni Muyuda. Kama una wa kabila ya Yesu wewe una frère. Hauna ndugu yangu. Huku païen tena païen ule na Mungu ashakuchukia. C'était comme ça. Alors wakati anabandikia ana structurer mukanda ya Roma. Alifika mukanda ya Roma ekuna leta ordre. Kama inaanza kama unaweza tu chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, utakosa teke tu ekoneka ordre mkanisa ya Roma. Wakati anafika mu verset 12, mu chapitre 12, anageuza un peu dimension ya kanisa, dimension ya culte. Tutafika, je vous exhorte frères. Ashiseme je vous impose. Kama nasema je vous exhorte, ni kusema nakusindo. C'est comme si niko kumagoti, mimi nakusi. Mujina ya huyu Yesu, nakusi. Huku ndugu yangu katika Kristo. Nakupenda na mapendo ya Kristo. Sipende moyo yako ipotee. Neno ya Mungu yote mimi nakupresente. Nakusi uipokee. Apotre Paul anaanza kusi. Yenjo anaandika maipitre ya mingi. Yenjo alipersikite kanisa sana na yenjo anaandika ya mingi sana. Alikuwa na droit kujitapa. Je suis le plus grand. Ni mkubwa sana kubote. Kwa sababu nilitumika sana. Mais alisema non, je suis le plus petit. Kwa sababu Paul signifie petit. Anasema kwa mitume bote, minjo petit. Inapendeza tunaiga mifano ya batumishi kama haba. Cho kwa maana tunasomaka Biblia. Il a beaucoup écrit. Il a beaucoup prêché. Alifungiwa. Alifua naufrage, alifia kufa bamai. Barimuluma kwa nyoka. Alilala na njala. Il arrivait de fois renda mukini. Mule bantu wakaanza kumsuporter, lakini jua kazi ya Mungu. Anaanza kufanya matanti yake yanatumika. Jua kazi ya Mungu ishilali. Mais je ne peux pas ter raison à kujiglorifier. Kama alikuwa na raison ya kujiglorifier, anaanza kujiglorifier ndani ya Kristo. Anasema mimi najivunia Yesu. Najivuna juu Yesu kwa maisha yangu. Hii mfano tunapaswa kuiga. Kwa maana alisema soyez mes imitateurs, munifanane mie sawa vile nesha kumfanana Yesu. Kama Mungu na mtumishi anafanana Yesu, iko ina kwa mfano na mfanane, deja utamfanana Yesu. Kama tuko na mtumishi sa Paul,
Hatutaona virefu. Oh, Yesu alikuwa wapi? Yesu alikuwa je? No, mimi tangalia tu mtumishi wa Mungu niko sahihi. Unakuwa sahihi. Mungu ni hapa. Unamfanana na Yesu. Neno ya Mungu tu kuna wasi. Ndio kwa maana kama unaisikia uikaribishe kwa ndani ya roho yako. Kama unaikaribisha ndani ya roho yako, unamkubalia Yesu, kisha unafasilite pia na ule kuna prêcher. Juu kazi yake unafanya kwa matunda. Lakini kama unasikia hii banasema ni fulani, hii banasema ni fulani, una kabula mahubiri, donc hauna na temps ya kuishi kumfanana na Yesu. Ndio kwa maana Apotre Paul ana exhorté, anatulomba, anatuencourager banduku yangu. Ashiseme hata wao watoto ya Mungu wao birefu, banduku yangu na wasi pia par les compassions de Dieu, anekapo na mapendo ya Mungu na huruma ya Mungu na buzuri bwa Mungu anabweka pale mwe banduku yangu, na kwa huruma ya Mungu na kwa mapendo ya Mungu na kwa bizuri bya Mungu ninawasi mutowe mili yenu sawa vile sadaka yenye kwishi. Oh, mutowe mili yenu sawa vile sadaka yenye kwishi. Kama muna comprendre bien, tena ni kazi ya Mungu ni maabudu ya kiroho. Jo vile tamiko, les services de Dieu c'est l'adoration spirituelle. Kazi ya Mungu ni maabudu ya roho. Mais hapa tena nanza tena tutowe mili yenu. Tutaexpliquer mbele histoire ya sadaka kidogo. Munayua kama banasema toa zamani mbele mu Ancien Testament, ili sadaka banaanza kuiengea hotel, banaiwengea altar. Voilà, kama banaiengea itakuwa altar ya maibwe, inaweza altar ya michi, me banaiengea kwanza, kisha ile sadaka ifo ikufwe, kwa sababu bile wanaanza kutoa ilikuwa bivuko, ilikuwa bya mashamba. Donc kama kilikuwa cha mashamba unakikata, shikina cha kuishi unakuwa unakitoa. Kama ilikuwa kivuko unakiua, ndio unakiweka paltar. Maintenant kama Apotre Paul eko nasema mutowe, il fait référence ya kufwa mubitendo bya mwili. Amen, amen. Anasema hivi, na wasi banduku yangu. Je sais pourquoi a réinsisté hivi. Jua na yo aina fasili. Mwili yako inakutumaka kufanya nini? Mkikosana tu munyumba na mamabo, inakutumaka kufanya nini? Wendo kaone deuxième bureau. Mkikosana tu kiroho na bwana. Oh, mimi huyu bali nifataka mbalabala. Donc déjà mwili ikuna kusukuma immoralité. Ikuna kusukuma kubusharati. Mkikosana tu mukanisa kaloko. Mina biacha. Deja kama mtu anacha kazi ya Mungu, leo tukunafunda ya kusema kazi ya Mungu ni maabudu ya Mungu, ni maabudu takatifu, ni maabudu ya kiroho. Sasa kama unasema mimi nacha kazi ya Mungu, deja una declare ya kusema mimi nacha kumwabudu Mungu. Utaenda kuabudu nani? Wafu wako. Na kama unaenda kumrudilia yule monsieur, anapika mikono asi hapa njoo wanaanza nichoma moto hapa. Anakupata. Jo anakuongezea bupagano bwa nguvu. Jo kwa maana Biblia kunasema biku nguvu kwa bale banaona mkono ya Mungu, bale bale experimente upendo ya Mungu. Kama banaanguka balamuki, biku nguvu, biku presse impossible. Juu ya nini? Bale bantu shetana na babambaka na soin. Dieu tiende, oh bien-aimé dans le Seigneur. Déjà on connaît ça, c'est bien-aimé dans le Seigneur, iko mu passage fulani. Connaissez-moi en nguvu. Asipende tena kusikia mambo ya Mungu. Mkianze tu, oh baba yetu uliye mbinguni, avanzaki vile prière. Mimi nishamjana ma prière ya délivrance. Donc ule muntu kama anarudia kumkongo, c'est-à-dire anaingia mu adoration ya diable, bana mubamba mzuri. Paye kulamuka biko nguvu. Kama nalamuka niko kuharibisha kanisa.
Amen, amen. Ndio kwa maana tukufwe, tushikwe na temps ya kurudia kumkongo, ya kusema hapa bana nikwaza mimi naacha kuabudu Mungu, mimi naenda kumkongo. No, kule kumkongo kunaenda kule ifo mtu wa zamani. Me kama unamkata unamua ule mtu wa nani, donc unakuwa mpaka obligé bana kukombanisha, obligé kumwabudu Mungu, bana kuchambula, obligé kumwabudu Mungu, bana kukwaza, obligé kumwabudu Mungu, bina kwa nguvu, obligé kumwabudu Mungu, bina kuna kwa mvula, obligé kumwabudu Mungu, kumtumikia tu. Kazi ya Mungu ndio kwenye kumwabudu na kumwabudu. Kama maanake kama hautumike kazi ya Mungu, maanake haumwabudu Mungu. Na kama unasema mimi naacha kumwabudu Mungu, mimi naacha kazi ya Mungu, c'est-à-dire unaacha kumwabudu Mungu. Peu importe la raison. Non, mimi nitamexpliquer Mungu ya kusema sasa niliacha juu ya fulani. Mwe bote badeshi mtenda Mungu. Oh, unasema atakurumia wewe. Non. On a la même mesure chez bote. Je comme mtume Paulo konasema, je vous exhorte mutoe mili yenu muyuwe muyeke pa hotel ikwe mabudu ya Mungu. Muntu wenu wa zamani akufwe. Mumafundisho ya baptême pale tunazofundisha baptême, mutakomprendre ya kusema signification ya baptême wakati bana kuingisha mumai iko na signifia kusema unakufwa, unaua mtu wa zamani. Na kama unatoka mumai inasinifia kusema unatoka upya na maisha mpya, au tarudia tena maisha ya zamani. Ile maisha ulikuwa unaishi peut-être ilikuwa ni ya diable, ilikuwa ni maisha yako, unaiacha sasa mumai, unalamuka na maisha ya Kristo. Auishi tena juu yako wewe mwenyewe, unaanza kuishi juu ya Kristo. Tushirudie kumkongo, tutumike kazi ya Mungu. Ndio kwa maana kama au yakuya na kile kunafanya mkanisa ya Mungu, tafuta, fanya nguvu, uanze kufanya kukakintu mkanisa. Ile kazi ni mabudu. Bale bantu banikalaka bena nafanya kazi ya Mungu, banikalaka na imani. Donc j'allais dire bale banikalaka na budu Mungu mukazi, banikalaka na imani kushindia bale beko na imbia Mungu tu. Kuimbia Mungu ndio ni kazi ya Mungu, lakini bamingi beko naimba kwa ajili ya zoezi, ana tujue kujua ya Mungu. Unaweza kuanza kuimba, mais ile mimbo ile tu prends la conscience ya kusema hii ni kazi ndio mtumikia Mungu. Na ile kazi unaifanya, kama unaifanya bien, maana yake kuna mabudu Mungu pia. Kama unafanya mubaya, maana yake unamabudu Mungu mubaya. Mungu kwa unamabudu unampatia kitu kibaya, huku saa kayan ashitapukila ile sadaka yako. Anasema ile sacrifice ikuye vivant. Biko nguvu, mais abina nguvu. Tunasema sadaka ifo ikufu wakati ya zamani. Yesu anakuwa anajitoa, anakufa, anafufuka. Kunaisha kwa mfano wetu. Kama tunakufa ndani ya ubatizo wa maji, tunafufuka, tunakuya sadaka yenye kuya ya mujima, sadaka ya uzima. Tunaanza kuproklame sauti ya Mungu na uwezo yote, kwa sababu maisha ile tukunayo aina yetu tena, yetu tunaisha kuiacha mumai, yetu tunaisha kuiacha muzamani. Sasa hii tukunayo inakuya maisha ya Yesu Kristo. Hakuna mwenye tumwache Yesu. Hakuna mwenye. Mtu chambule tutenda naye. Mtu gombanishe tutenda naye. Mtu dekuraje tutenda naye. Hakuna mwenye tumwache. Kwa sababu ile kazi tukunafanya ndio yenye mabudu na mabudu. Kama tufanye kazi ya Mungu, maana yake atumabudu Mungu. Tutumiki. Imwezi. Mungu anapenda tu comprendre sens ya kazi ya Mungu. Mercredi baritonesha clair ya kusema tutumike juu bashitoni kubantu, lakini tutumike juu ya Mungu. Leo tazama hivi na kochi complete. Inasema kazi njoo kwenye kuabudu Mungu. Paka ile kazi ile ya Mungu ile njoo kwenye kuabudu Mungu. Sasa unaweza kuingia mu departement nyingine, unaweza kutumika hivi, bali ukutanisha mo zamani, bo banaanza kuwazia sima unakuwa kwa menase, unakuwa banyanganya fashi. Antuka tukue na courage ya kuonesha bantu ya kusema kama niko mu departement
kama ni ya Ekodini, kama ni ya Jeunesse, mule niwe unatumikia, nikitumikia mzuri, shitafute posti ya Mungu, kwa sababu temu yenyewe inexplique. Tuexplique mzuri dimanche, tunasema ya kusema ile jibu ya kusema wa yulu akuye esclave, c'est-à-dire ni ule kunatumika sana na post ni Mungu anisha kuileta na post haina hapa pa dunia. Hapa apotre Paul anasema mes frères hapa leo, ili utafute tu bishop wa mtu asema frère, bata kwandama na mkanisa ndio namuita se bishop ase frère. Donc mambo ya matitre aina na valeur munani mudunia. Kila kiti ya muntu inesha kutengenezewa mbinguni. Fashi utekala kama unapenda kuikala kumbele ya Mungu, kama unapenda kuikala karibu naye, kama unapenda kuikala naye a distance, tumika kazi ya Mungu mzuri. Ile kazi kunafanya jo maabudu ya byakweli ikuna kupacha fasi mbinguni. Aina sema kama unaingia mu departement unaanza kutumika ase batako kunyang'anya fashi. Bata kunyang'anya fashi kani? Fashi kani? Kwa sababu fashi ya maana sasa wewe tunatafuta ni fashi ya mbinguni. Amen, amen. Tutumike bila boka. Kama unaona mwenzako anaangalia anakuwa na jalousia kusema kwa mnyang'anya kufashi, umexplique clairement sema ndugu yangu, ndio unatafuta uzima wa milele wangu. Fashi yako wacha nayo, tumika tu. Na hivi na mimi unafanya na mimi. Job ile na mimi Mungu alinyeka kuroho nifanye. Ndio nikapata uzima wa milele. Kizuri tumika. Hapana kusikia boka ya kusema nikitumika watasema sema na kunyang'anya fashi. No. Tumika. Batakusema leo unatumika, wanakusema kesho unatumika, wanakusema kesho batazobelea na ndio kwa nikalaka lakini ndio kwa vile natumikaka. Ile mambo yanashimikia pale. Lakini kama wanakusema unarudia kumkono, unaacha kumwabudu Mungu. Kazi ya Mungu ndio yenye mabudu ya Mungu. Apôtre Paul anaongeza anasema un sacrifice vivant, c'est-à-dire ile tunaexplikia kusema tukuye sadaka yenye kuishi. Unaona kama wanasema uko naishi, ule mtu uko naishi eko na temps. Amen, amen. Eko na wakati ya kumtumikia Mungu. Ule mtu uko naishi ela pumzika, c'est-à-dire uko capable ya kusema. Unaweza kusema kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kutangaza neno ya Mungu. Ule mtu uko naishi anaweza kutoa, anaweza kutafuta, anapata, anatolea Mungu. Donc maisha yetu yote ule mtu uko naishi eko na façon moja hivi ya kufanya nayo bintu. Lakini sadaka kama ule mtu ashakufa anana tayari kutembea, ifale bamulete. Kama ni Mungu anamlomba kwa kanisa njoo amfufule, ifale bamunyangule bamulete. Ule mtu ashakufa ifale bamutafute hivi. Bantu wanafanya kama magia hapo wasema ya londola. Utona londola mu français pale tulifundaka bananzo sema bananzo bita sio cercueil volant. Shiko masomo tunaanza kwa sema ni sanduku inalukaka saa avion inaenda kulitafutia. No, mtu ashakufa. Hata mnafanya londola eko obligé na bantu wamunyangule baze jo qui explique anze kubashungulusha sasa kiviringi baze kwenye. Donc ule mtu ana nguvu, ana kile atafanya. Ashakufa ushawishi. Lakini hivi Mungu anatuomba sisi tushukue wenye kufa, c'est-à-dire bashukue benye kufa paka mtu paka bananyangula yeye njoo anaenda kumwabudu Mungu. No. Mtu paka bana musukuma. Paka bana bouger kwa mbele hivi. Baenda kumlamusha. Utasikia mama wewe kanisa jua nini? Amukupite visite. Amukupite visite. Ulisama programme. Alivi hiyo tunisikia tukabuvivu. Kama mnaona kama mnapata njoo tunapata saa damu inachangamuka. Wafako. Ujiklase déjà par sacrifice. Est-ce que sacrifice ya mujima ou bien sacrifice ya kufa? Parce que ule muntu ko sadaka ya mujima ni muntu ko naishi. Muntu capable ya kutembea, muntu capable ya kuorganiser temps. Ya kusema leo mimi namuka, mimi nitaomba, mimi nitaenda mkaji, mimi nitarudia, mimi nitababudu Mungu, mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya ndio muntu ko naishi. Kuna wale mtu wengine unaishi maisha kufa. Juu ana na kile unafanya. Muntu ko naishi ni muntu ko na resoni. Mtu kuna refleshir, anajua kupanga. Na kama kwa mapangilio yake, mawazo ya mingi iko nenda kutea Mungu. Njoo ule mtu kunaishi kwa ajili ya Mungu. Tushiishi mkusukumwa, tutakuya sadaka ya kufa. Lakini mtume Paulo anatuonesha tukuye sadaka ya kuishi.
sadaka ile ikunaishi. Amen, amen. Ya pili anatonesha tukuye sadaka takatifu. Sadaka takatifu bya kweli, amuna mtakatifu hapa chini ya dunia shinapo, lakini Biblia inatonesha ya kusema sans la sanctification il y a personne qui verra le Seigneur. Bila utakaso hakuna hata mtu mmoja atamwona Bwana, ikuwe leo, ikuwe kesho, ikuwe mu maisha ya milele, au sitamwona Mungu. Jo, kwa maana kama tunakaribia umu nyumba ya Mungu, tunekalaka naomba maombi zaidi ya utakaso, juu tumwone Mungu, juu tukutane na Mungu. Bila utakaso hatutamwona Mungu. Tukuye sadaka yenye kuishi, tukuye sadaka takatifu. Anguka, bien sûr, hakuna problem, lamuka. Omba Mungu miri anguka, shikuyu. Mimi hapana kuanguka by force. Ya kusema sasa nikianguka nitalamuka, hapana. Ubi yonzi kuanguka unaangukiriria usitalamuka kadi. Kama Yesu anakutanisha mwile position, unapusi makazi utumikia Mungu na kwa yabuni. Kama unajikutanisha unaisha kwa buchafu, mikono yako inaisha kwa buchafu, kimbia mbio mudamu ya Yesu. Nawa ujitakasi, ujitakasi, ujitakasi. Vile kuna jitakasa ndio kumpendeza Mungu. Amen, amen. Kama aujitakase, maana yake hautakuya sadaka takatifu machoni mwa Mungu. Tujitakase, tuishi. Na ya tatu anasema agréable à Dieu, tukuye benye kumupendeza Mungu. Tuwe exemple, kila mtu ana preference ya biakuria. Kuku bale banapendaka ko Thompson ya kugalanga, benye banapendaka ya mai, benye banapendaka ya kuchoma, bengine. Donc kila mtu anaweza kuwa na preference moja hivi. Maintenant kile cha kumupendeza mtu ni kama unajua kuu yake, unasema huyu mtu anakulaka kitoo chake cha kuchoma na sombe, unamwekea hapo pale, bitamfurahisha. C'est ce qui est agréable. Maintenant, chez Nashie, tukuye sadaka ili nampendeza Mungu. Tutafute sadaka ya kumpendeza Mungu, ni sadaka ni kalaka ya je. Tuko na example ya masadaka ya mingi. Par exemple, sadaka ile Kain na Abel balifanya, tunajua kusema Abel ndio alitoa sadaka ya bien kwa sababu moyo wake kuya wazi, alitoa bila manunguniko, alitoa bila kuwazia mwenzake mubaya, alikuya. Donc sadaka ikuya vile. Na hivi Mungu anatuambia tuishi. Tukuye sadaka yenye kuishi ndani ya Yesu. Tukuye sadaka yenye kujitakasa. Tukuye sadaka yenye kumpendeza Mungu. Kama tukunatumika vile, kazi yetu itakomeaka, kazi yetu itendeleaka, kazi yetu itamfurahishaka Mungu tu milele na milele. Na tutapata maripo kupitia hili. Mwana pourquoi Mungu yuko anatupendeza wakati sheye tuko batumishi. Ona tuita sema Mungu batumishi batakatifu, yeye tunasema Mungu sadaka. Ça signifie beaucoup de choses. Mutumishi. Actuellement quand on aita mtu mutumishi, anakuwa orgueilleux. Je dis kama anachanga le terme je. Anakuwa kichwa nguvu. Mutumishi. Ah oui, c'est toi. Ndio kwa maana Mungu asakujua. Anatosha kwa mema mtumishi, anatuita sadaka. Mwe sadaka. Kama unasikia unasema mwe sadaka, c'est-à-dire ni mwe watumishi. Mwe sadaka, muishi ndani ya Yesu. Hapana kuishi ndani ya connaissance yako, hapana kuishi ndani ya uyuai wako, hapana kuishi ndani yako wewe mwenyewe. Ishi ndani ya Yesu, ujitakase mudamu ya Yesu. Hapana ujitakasa mumai yako. Bien sûr unanawa, mais ujitakase mudamu ya Yesu. Ndio utampendeza Mungu. Na kama unaanza kujitoa vile, Mungu atakufurahikia sana. Utaona na mkono yake itakuwa kompanye. Kama Mungu naona mtumishi wa Mungu mwingine anaomba, Mungu ashijibu. Mwingine anaomba, Mungu anajibu. Makondisyon hii. Wanze kwa sadaka. Usikue mtumishi. Jukona kwa mtumishi utakuwa kichwa nguvu. Kuya sadaka. Ile kunaishi maisha ya Yesu. Ukuye sadaka. Ule kuna jitakasa. Saa yote mudamu ya Yesu. Ukuye sadaka yenye kumpendeza Mungu. Na pale kile kile utaomba Mungu mujina la Yesu, na Mungu atafanya nini? Atakusikia. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, une adoration spirituelle.
culte raisonnable, c'est-à-dire kama tunaona mot raisonnable muko mot raison. Actuellement chez les chrétiens kuka problème chez bakristo. Kama tunaanza kuorganize bintu bantu bako nasema sero ya Mungu inatoka. Non. Tukuye sadaka. Dieu a offrir un culte raisonnable. Tuanze kuresoni. Akili Mungu atupatia ni ya kuresoni nayo, tuweke bintu logique, tuweke bintu ordre. Anakusema kama tunaorganize bintu, c'est-à-dire roho ya Mungu inatoka mo hapana. Tout cela, Dieu tukuye sacrifice vivant, tukuye sacrifice saint, tukuye sacrifice agréable à Dieu. Ni Dieu tumupatie Mungu culte iku raisonnable. Unikala mamisa ingine unaingia tu paka hivi na wewe mwenyewe unashikia tu mahubiri vinangara tu sema. Est-ce qu'il y a watu wako na raisonner tu? Donc désordre mkanisa. Wewe mwenyewe ndio muntu. Unaangara tu sema watu wako na raisonner tu. C'est-à-dire abandonner un culte raisonnable. Mungu ni Mungu wa ordre. Ce n'est pas dire que kama tuneka ordre mkanisa, c'est-à-dire tuna perturber roho ya Mungu kutumika. Roho ya Mungu ikala désordre. Kama uko na roho ya Mungu iko natumika nafanya désordre mkanisa. Donc ule roho ule umtafutie njia yake. Mais tunajua si roho ya Mungu ni roho ya ordre. Yote ile tunafanya ni juu ya kufrir un culte raisonnable. Le deuxième verset inasema, ne vous conformez pas au siècle présent, mushifanane na dunia ya leo. Mushifanane na dunia ya leo. Dunia ya leo kuku ile binapenda, dunia ya leo kuku ile binachukia. Hapa c'est logique. Autembee mule bantu wote bena tembelea, huku mtu mubaya. Kama bantu ba mingi bena raisonner hivi, wewe mtu mmoja kirezoner hivi, huku mubaya. Mais uma critère Mungu anatupatia. Kama huku mtumishi ule eko sadaka yenye kuishi ndani ya Yesu, yenye kutakaswa ndani ya damu ya Yesu, yenye kumupendeza Mungu na ile kuna mupatia Mungu culte iku raisonnable, hapana kufuatilia bantu. Hapana kujikonforme mobile dunia na siku. Mobile dunia na fai. Leo eri tuko na pa internet. Bantu bako nacheza mfimbo mkanisa. Uko na bantu bako na jouer guitare. Ukifuate. Beko na imba mwimbo ya Franco. Njoo beko na imba mkanisa. Uko chercheur moi pa TikTok, beko na beba mwimbo ya ba chrétien, ba leo ana comparer na ba chrétien non na ba païen bazamani. Uko naona muntu yeye anabeba mwimbo kama ni afali ya 2008. Anaitengeneza aneka maparole ya Mungu anaimba yo 2025. Vous voyez? Maintenant ndio vile dunia leo kuna tembea. Ile mimbo ile mnakuwa mnaimba mkanisa. Est-ce que Mungu atajua sasa hii mimbo afali mnaimba? Ile culte, haina culte pour raisonnable. Na mnajiconformer ku siècle ya leo. Ndio kwa maana napenda mimbo ya wokovu. Napenda mimbo ya wokovu sana mimi. Au utashijaka mimbo ya wokovu asema iliko piaga faliwa mu ile époque. Jamais. Ipo mimbo ile kwa inspiré. Au tona mimbo ya wokovu beko natupiana mo mafumbo. Asafa ni kalaka mimbo moya kama ule natuma mimbo eko mdunia hata mishimanga. Utasikia tu mimbo tunatoa. Mtu asafa mimbo ya mwimbo. Unasikia sasa? Hapana kulala mukanisa yo. Ole ala mwisho mwenzake anatosha tu mimi. C'est comme ça, tu kuna la pika hivi. Kama tu contrôler musique, kama tu contrôler mahubiri, kama tu contrôler maombaji, kama tunaweza kucontrôler tunaweza kabintu mu ordre. Hata kusema tunatosha ku Saint-Esprit. Non, tukunapenda kuverifier bintu bikuye mu ordre, tumupatie Mungu culte ku raisonnable. Kwa sababu paka ile kazi wewe kunafanya, paka ile kazi shitu kunafanya, ndio yenye maabudu. Na bale beko na diriger maabudu ni bale beko sadaka. Ni bale beko batumishi. Ni bale beko viongozi. Na kama wana diriger na masentima yabo, beko bamupatia Mungu culte ya mubaya, banaweza kuwa puni sévèrement kushiku ya mwisho. Alors banatuomba tushijikonforme ku dunia ya leo. Bien sûr,
Kama dunia leo intofrir bintu bile biku raisonnable, bile bintu binampendeza Mungu, tubebe. Lakini banabebea ni musansi mubaya. Dunia napenda twende paka hivi, twende paka hivi, twende paka hivi, twende paka. Wewe mtoto wa Mungu utaanza kufuata paka vile dunia, paka vile dunia. Hivi ndio vile bantu wako napenda. Hivi ndio vile bantu wako napenda. Hivi ndio vile. Non. Ne vous conformez pas à cela. Conformez-vous aux Écritures. Kama mtu anachoka Écriture, enda akatoa imani yake kwa shetani. Ni tanke ingali maneno ya Mungu, conforme mafundisho yako kwa Écriture. Conforme matendo yako kwa Écriture. Umufanane mtume Paulo, umufanane Jésus, umufanane Mungu. Kwa unafanana wale watumishi jo kwa maana shei bahubiri na sisi tutalipiga mkifua ya kusema ni kweli Mungu anafanya kazi. Ni ile sauti Mungu alipenda kutupatia leo kwa kifupi ni ya kusema kazi ya Mungu ni mabudu ya kiroho. Ndio sauti ya siku ya leo. Mon frère ou ma sœur, merci d'avoir suivi ces messages. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'occasion t'est donnée aujourd'hui, au travers de ce message, de se repentir et de croire en Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et laisse-le guider sa vie. Si ce message t'a plu, nous te recommandons de pouvoir chercher une église chrétienne qui prend la sainte doctrine dans laquelle tu vas évoluer. Si tu désires encore me contacter, tu es le bienvenu dans notre église Rehoboth. Nous sommes dans le ministère de la sainte doctrine. Que Dieu vous bénisse.